नमस्कार। आज केमिति कटिब दिन कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। मु ज्योतिर्विद दोलगोविंद पंडा। एबे आसिबा मेष राशि पाखकु सुख संपद लाभ हेब। परिवार रे बा बंधु मेल रे सुखाद्य भोजन संभावना रही। जानवाहन रे सुख पाइबे। नूतन पोशाक क्रय करि पारंती। बंधु मिलन अतिथि सेवा व्यावसायिक उन्नति आदि जोग अछि। निजर कृतित्व पई सम्मानित हेबे। पूर्वाह्न गते अष्टम चंद्र हेतु सावधानता अवलंबनीय। कलह विवाद दूरयात्रा माली मकद्दमार दूरे रुहतु। कौन नूतन कार्य हाथ दिंतु ना। निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। जरूरी काम नथिले बाहर को न जिबा एवं यथासंभव मनोव्रत अवलंबन करिबा भल। एबे आसिबा वृष राशि पाखकु आर्थिक कारोबार रे लाभ मिलिबो। रोगमुक्ति ऋण सूत्रे बा बकिया अर्थप्राप्ति आदि घटी पारे। व्यवसाय वाणिज्य रे उन्नति घटिबो। चाकरी क्षेत्र रे उपयुक्त मर्यादा मिलिबो। परिश्रमर मनोवांछित फल मिलिबो। तेबे दिन 9:30 गते सुख संपद लाभ हेबो। परिवार रे बंधुमेल रे सुखाद्य भोजन संभावना रही। जानवाहन रे सुख पाइबे। नूतन पोशाक क्रय करि पारंती। बंधु मिलन अतिथि सेवा व्यावसायिक उन्नति आदि जोग अछि। निजर कृतित्व पई सम्मानित हेबे। एबे आसिबा मिथुन राशि पाखकु दुख यातना सह मानसिक उद्वेग देखा देई पारे। यात्रा रे कार्य रे विघ्न उपजिब। नूतन कार्य रे हाथ न दे पुरातन कार्य को निष्ठार सह संपादन करंतु। अଯଥା भाव प्रवणतार दूरे रुहतु। दिबा 9:30 गते आर्थिक कारोबार रे लाभ मिलिब। रोग मुक्ति ऋण सूत्रे बा बकिया अर्थप्राप्ति आदि घटी पारे। व्यवसाय वाणिज्य रे उन्नति घटिब। चाकरी क्षेत्र रे उपयुक्त मर्यादा मिलिब। परिश्रमर मनोवांछित फल मिलिब। एबे आसिबा कर्कट राशि पाखकु भयर वातावरण सह मानसिक अशांति सृष्टि होई पारे। नूतन कार्य रे हाथ दियंतु नाही। किंतु जेउ कामर दायित्व नैछंती ताकु निष्ठार सह संपादन करंतु एवं आपणक उपरु लोकंक भरोसा तुटिबाको दियंतु नाही। पूर्वाह्न 9:30 गते दुख यातना सह मानसिक उद्वेग देखा देई पारे। यात्रा रे कार्य रे विघ्न उपजिब। नूतन कार्य रे हाथ न देई पुरातन कार्य को निष्ठार सह संपादन करंतु। अଯଥା भाव प्रवणतार दूरे रुहतु। एबे आसिबा सिंह राशि पाखकु कार्य रे सफलता मिलिब। गृह को बंधु अतिथि आगमन घटी पारे। उत्तम पान भोजन वस्त्र आभूषण रे सुखी हेबे। व्यवसाय वाणिज्य रे उन्नति हेब। अल्प दूर यात्रा और बकिया अर्थलाभ जोग अछि। परिवार रे सुख शांतिर वातावरण रहिबो। भाई ठारू और बंधुवर्ग सहयोग मिलिब। दिबा 9:30 गते भयर वातावरण सह मानसिक अशांति देखा देई पारे। नूतन कार्य रे हाथ दियंतु नाही। किंतु जेउ कामर दायित्व नैछंती ताकु निष्ठार सहित करंतु। आपणक उपरु लोकंक भरोसा तुटिबाको दियंतु नाही। एबे आसिबा कन्या राशि पाखकु स्वास्थ्य और अर्थ लागि केतक प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि होई पारे। खर्च बढ़ी पारे। अपमानजनक परिस्थिति उपजी पारे। कार्य क्षेत्र में बाधा विघ्नर सम्मुखीन हेबे। आर्थिक कारोबार रे तथा अन्य सह कथबार्ता समय सतर्कता अवलंबनीय। दिबा 9:30 गते कार्य रे सफलता मिलिब। गृह को बंधु अतिथि आगमन घटी पारे। उत्तम पान भोजन और वस्त्र आभूषण रे सुखी हेबे। वाणिज्य व्यवसाय रे उन्नति हेब। अल्प दूर यात्रा और बकिया अर्थलाभ जोग अछि। परिवार रे सुख शांतिर वातावरण रहिबो। भाई ठारू बंधुवर्ग सहयोग मिलिब। एबे आसिबा तुला राशि पाखकु उत्तम पान भोजन रे आप्यायित हेबे। वस्त्र आभूषण प्राप्ति और बंधु मिलन जोग अछि। भाग्योदय हेबार संभावना अछि। दिनटी सब दृष्टि भलरे कटिले मध्य कलह मकद्दमा दूरयात्रा जानवाहन और पशु क्रय आदि समय अनुकूल नुहे। तेबे दिन 9:30 गते स्वास्थ्य और अर्थ लागि केतक प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि होई पारे। खर्च बढ़ी पारे। अपमानजनक परिस्थिति उपजी पारे। कार्य क्षेत्र में बाधा विघ्नर सम्मुखीन हेबे। आर्थिक कारोबार रे तथा अन्य सह कथबार्ता समय सतर्कता अवलंबनीय। एबे आसिबा वृष राशि पाखकु दूरयात्रा योजना प्रस्तुत करि पारंती। जानवाहन रे किंबा मेडिकल रे अधिक खर्च होई पारे। नूतन द्रव्य क्रय बा सत्कार्य दान करि पारंती। दाम्पत्य जीवन मधुर रहिबो। परिवेश सह खाप खुआई चलंतु। दिबा 9:30 गते उत्तम पान भोजन रे आप्यायित हेबे। वस्त्र आभूषण प्राप्ति और बंधु मिलन जोग अछि। भाग्योदय हेबार संभावना अछि। दिनटी शुभ दृष्टि भलरे कटिले मध्य कलह मकद्दमा दूरयात्रा जानवाहन और पशु क्रय आदि समय अनुकूल नुहे।
ଏବେ ଆସିବା ଧନୁରାଶି ପାଖକୁ। ମନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଓ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁ ମହଲରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଦିବା 9:30 ଗତେ ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନରେ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ବା ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ। ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିବା ମକର ରାଶି ପାଖକୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ମନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ। ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଦିବା 9:30 ଗତେ ମନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଓ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁ ମହଲରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଖକୁ। ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଆବଦ୍ଧ ଯୋଗ, ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଶିଳ୍ପ କାରବାରରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଭଲ। ପେଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦିବା 9:30 ଗତେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବ ଓ ମନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ। ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବେ ଆସିବା ମୀନରାଶି ପାଖକୁ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। କଳହ, ବିବାଦ, ଦୂରଯାତ୍ରା, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଭଲ। ଦିବା 9:30 ଗତେ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଅବସାଦ, ଆବଦ୍ଧ ଯୋଗ, ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଶିଳ୍ପ କାରବାରରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଭଲ। ପେଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କନକ ଡିଜିଟାଲରେ ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।